हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम बढ़िया +3 4th सेमिस्टर आम जो इलेक्टिव ओडिया देछि से गोटे गप अच्छे से गप हूँ कौन मागणीर शगड़ है से आम सार कथा पढ़िया देखिए कौन देछि बहुत भल स्टोरी गोटे अच्छे है यहाँ देखा खलिकोट अंचल प्रत्येक लोकंर अति प्रिय परिचित मागणीर मृत्यु खबर गाँ गाँ गंडारे दुखर छाया खेल जाता। से खलिकोट राजा नथिला, नेता नथिला, कर्मी नथिला, असहयोग आंदोलन जोग से दे नथिले। राजा को खंजणा दे नथिले, कहा गलारे से लंबाई नथिला कि ता गलारे कहीं फूलमाला लंबाई नथिले किंबा कौनसी विशाल जनसमावेश घन 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 करतली मध्य से भाषण दे नथिले। अथच से थिला समस्त प्रिय से थिले। साधारण शगड़ियाटी भाव से जीवन निर्वाह करुला। दुईटा बलद गोटे शगड़ जोची मुंड झाल तुंडरे मारी से जीवन संग्राम अवतीर्ण होता। सत्य जेपरी कर्म ही ता जीवन ईश्वर उपासना थिला। बुझुछ तो से कौन से कहुई कौन ना से कौन से प्रकार नेता नुहे कि कौन सी असहयोग आंदोलन में साहाଯ୍य कर हेले भी से बहुत लोकप्रिय थे कारण से निज जो परिश्रम से निज जीवन को अतिबाहित करुले। तेणुक किंतु कहुई सत्य जेपरी कर्म ही ता जीवन ईश्वर उपासना थिला बोली कहुई। कर्तव्य सचेतन मागुणी वर्षा ग्रीष्म प्रचंड शीत को भ्रूक्षेप नक शगड़ नहीं दूर दूर स्थान मानक जाऊे। तार समयानुवर्तित एपरी थिला जे वर्षा दिने सूर्य न देखी भी खलिकोट लोके मागुणी को देखी बेल जानती। बुझुछ तो से मैंने एत प्रपर टाइम से बाहर के जाऊला जे लोक मैंने जो से जाऊला जो लोक मैंने जानते ना केते टाइम होता से कहीदेवे है माने से एत प्रपर वे से जाए। तार कौन दीजिए माघ मास हाड़ भंगा जाड़ शीतर लोके पिंडारे घोड़ी घाड़ी हो बसी बेले मागुणी तार प्रिय बल दुईटू शगड़े जोची पहाड़ तलू गीत बुली बोली चलला बेले लोक आश्चर्य हो जाती। मागुणी से गोटे घंटा बोली खलिकोट अंचल लोक कहते हैं। मागुणी घंटा बोली कहुई खलिकोट अंचल बुझे कारण से ठीक टाइम से डेली कौन करे ना शगड़े नहीं गीत गाई जाए। तार कौन दी वर्षा दिने वर्षा घुंची जापे खरा दिने खरा ताती उण हो पारे किंतु मागुणी शगड़ दिने हेले बंद हुए नहीं। ता कालिया कसरा बल दुटी पिठी को आउंसी दे से गीत बजे गाईदे ता शगड़ पक्षीराज घोड़े परिणत हुए। ता गीत ध्वनि गछ पत्र पहाड़ पर्वत देहरे सिंहरण सृष्टि हुए। कुकुड़ा कुंभाटुआ राबी नथिबे से अंधारुआरू शगड़ धरी स्टेशन अभिमुखे बाजे। मागुणी 50 वर्षर दरबुढ़ा मनीष संसार से निहाती कला। बापा माँ थिबा बेले तार बयस सुखरे बीती जाइथिला। बापा माँ ताकू एका करी परपार को चलीगला पर से बाहा होइथिला। ता जीवन रे ता जीवन में फूल फुटी जीवन तार पुणी सुख और संभावनामय होगा बेलू विधाता दाउसा थिला स्वप्न को अधा रखी ता स्त्री मध्य आरपार को चल जाता। मागुणी तार दुखद अनुभूति को शगड़े जा कर सब लोक कही आखि लुह छिंटा लुगार पछे। बुझे तो जो से लोक नेबाणिया करे स्टेशन से दुख कथा सब लोक कहे बुझे। बाटर बाट सरी जाए मागुण दुख वेदना भरा कहानी सरे नहीं। से निजक गर्वित मन करे
ତା ଶଗଡ଼କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହେ, କାରଣ ତା ଶଗଡ଼ରେ କେତେ ଦେବାନ, ମ୍ୟାନେଜର, ଓକିଲ, ମହାରାଜା, ମହାଜନ, ଏପରିକି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚେଲା ବସିଛନ୍ତି। ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଖଲିକୋଟର ବିରାଟ ଇତିହାସରେ କେତୋଟି ପୃଷ୍ଠା। ତା ଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି। କେତେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ତା ଶଗଡ଼ରେ ବସି ଫିରିଛନ୍ତି ବାପ ଘରକୁ, ଆଉ କେତେ କୁଳବଧୂ ବାପ ଘରର ମାୟା ଛାଡ଼ି ଶାଶୁ ଘର ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଶଗଡ଼ରେ। ଏହି ଶଗଡ଼ରେ ତାର ଖଜଣା ଦେଇ ନ ପାରି ଗଜା ରାଉଳର ସମସ୍ତ ଆସବାବ ପତ୍ର ବୁହା ହୋଇ ଆସିଛି। ରାଜଘର କଚେରୀକୁ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଥୁରଥ ରହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତାଗଣ ଏହି ଶଗଡ଼ରେ ବସି କଚେରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ଏଇ ଗାଡ଼ି ଖଲିକୋଟର ମୁଖ ଦେଖିଛି, ଦୁଃଖ ବି ଦେଖିଛି। ଅସହାୟ ମଣିଷର ଆଖି ଲୁହରେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା ଗଦି ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ମଣିଷର ହାସ୍ୟରୋଳରେ ତା ଗାଡ଼ି କମ୍ପି ଉଠିଛି। ମାଗୁଣୀର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ଶୁଣିଲା ସିଂହ ଘର ଗୋଟିଏ ମୋଟର ବସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏମିତି ତା ଜୀବନ ତ ଅତି ସୁଖରେ କଟୁଥାଏ, ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଥରେ ସେ ଶୁଣିଲା କ'ଣ ନା ସିଂହ ଘର ଲୋକ ମୋଟର ବସ୍ ଗୋଟେ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲା, ଲୋକେ ସେଥିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ସେ ମୋଟର ବସ୍ରେ, ତା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ କେହି ବସିବେ ନାହିଁ। ମାଗୁଣୀ ସେଦିନ ଏ କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିଥିଲା, କାରଣ ମୋଟର ଗାଡ଼ିର ଶକ୍ତି ସେ ଜାଣି ନଥିଲା ଓ ତା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ଦୁଇ ବଳଦ ଉପରେ ତାର ଗଭୀର ଭରସା ଥିଲା। ବୁଝିଲ ତ, ମୋଟର ଗାଡ଼ି କେବେ ତା ଶଗଡ଼ର ଗତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଖଲିକୋଟ ଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋଟର ଗାଡ଼ି। ଗୋଟିଏ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଘଣ୍ଟାକୁ 40 ମାଇଲ ବେଗରେ, ମାନେ 20 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 40 ମାଇଲ ବେଗରେ ଗତି କରିବାର କ୍ଷମତା ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମାଗୁଣୀର ବେପାର ଏଠୁ ସରିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ। ହେଲା, ତା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବଟି ଦେଖି ମାଗୁଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଶଙ୍କି ଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ଭବ ଧରଣର ଭୟ ତାକୁ କାନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ତଥାପି ତା ମନକୁ ସେ ବୁଝାଇଲା। ସେଦିନ କୋଦଳା ସଭାରେ ବକ୍ତାମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କଳ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ହାତ ଜିନିଷ ଭଲ। ଅନେକ ଲୋକ ସଭାରେ ବସି ସେ ଭାଷଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏହି କର୍ମୀମାନେ ତା ଦୁଃଖ ନ ବୁଝିବେ ସେ ଯିବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କହିବେ ସେ ମରିଯାଉ ଆଉ ସିଂହ ଘର ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଠାରୁ ତା ଶଗଡ଼ କ'ଣ ଭଲ ନୁହେଁ? ଶେଷରେ ଷ୍ଟେସନ ଖଲିକୋଟ ଗଡ଼କୁ ବସ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାଗୁଣୀର ମଧ୍ୟ ଶଗଡ଼ ଧରି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଗଲା ଷ୍ଟେସନକୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ତା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲା। ହେଲା, ତା ଶଗଡ଼କୁ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କଲେ, କାରଣ ଆରାମସେ ବସି ଯାଇପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ସେମିତି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତଥାପି ମାଗୁଣୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ରାତି ଅଧରୁ ଶଗଡ଼ ଧରି ସେ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଲା। ନୂଆ ଅଖାର ଗଦି ଶଗଡ଼ରେ ବିଛାଇଲା, ତଥାପି ଯାତ୍ରୀମାନେ ତା ଶଗଡ଼କୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଧରି ଡାକିଲା, ନେହୁରା ହେଲା ତା ଶଗଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଲୋକ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ ହେଲା, ଶଗଡ଼ ନ ଚାଲିବାର ମାଗୁଣୀ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ବୁଝିଲ ତ, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ତା ପ୍ରିୟ କାଳିଆ କଚରା ବଳଦ ଦୁଇଟିର ହାଡ଼ ଗଣି ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ। ବୁଝୁଛି, କାରଣ ସିଏ ତ ନିଜେ ଖାଇଦେବନି, ଆଉ ତା ବଳଦ ମାନେ କ'ଣ ଖାଇଦେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ମାଗୁଣୀ ପାଗଳଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦିଲା। ଅଭାବ ଦୈନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ହଠାତ୍ ମାଗୁଣୀ ଦିନେ ଆଖି ବୁଜିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ତା କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି ଶବ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଛିଣ୍ଡା ଖତରା ତଳେ ପାଞ୍ଚଣ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଶୋଇଯାଇଛି। ସେ ମାଗୁଣୀ ରହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଖଲିକୋଟର 2 ଲକ୍ଷ ଜନତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ କରିଦେଇଥିଲା। ବୁଝୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରିଟା ନୁହେଁ? ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।